अस्सलाम वालेकुम, हाजिर खिदमत है डिसाइफर विद अब्दुल बासित की एक नई एपिसोड के साथ। मैं हूं मुंतहा हसन। नाज़रीन, आज के एपिसोड में भी हम लेकर आए हैं आपके लिए दिलचस्प मौज़ूआत का सिलसिला, जिनमें शामिल होंगे यूक्रेन की जंग, भारतीय तजियाकारों का वज़ीर आज़म मोदी के दौरा अमरीका के बारे में तहफ़्फ़ुज़ात, पाकिस्तान का मुंबई और पठानकोट पर शदीद रद्द-ए-अमल, और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम बासित साहब से ये सवाल करेंगे कि क्या ट्रंप ईरान के साथ भी हाथ मिलाने में दिलचस्पी रखते हैं या कि नहीं। तो प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे यहाँ। वेलकम बासित साहब। थैंक यू वेरी मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और डिसाइफर देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। तो बासित साहब खूब डटे हैं सदर ज़ेलेंस्की भी, सदर पुतिन भी। इन हालात में आप बताएं कि ट्रंप यूक्रेन में जारी जंग को अब किस तरह से रुकवा सकते हैं, क्या ऑप्शंस हैं उनके पास? थुसीडिडेस का नाम आपने सुना होगा, एंशंट ग्रीक फिलोसफर हिस्टोरियन। तो उन्होंने पेलोपोनेसियन जो वॉर थी एथेंस और स्पार्टा के दरमियान, मैं बात कर रहा हूँ 460 BCE की, तो उन्होंने उसको क्रॉनिकल्स उसके लिखे, उस पर बहुत ज़ख़ीम किताब उनकी मौजूद है। तो उन्होंने उसमें कहा था कि एक उनका बड़ा मशहूर एक जुमला है कि द स्ट्रॉन्ग डू व्हाट दे विल एंड द वीक सफ़र व्हाट दे मस्ट। द स्ट्रॉन्ग डू व्हाट दे विल एंड द वीक सफ़र व्हाट दे मस्ट। कि जो ताकतवर ममालिक हैं, ताकतवर लोग हैं, वो वही करेंगे जो उनको करना चाहिए, और जो कमज़ोर हैं उनको सफ़र करना ही पड़ेगा। तो यूक्रेन और रूस का भी कुछ यही मामला होते नज़र आ रहा है। सबसे पहले तो देखिए कि अमरीकी वज़ीर दिफ़ा ब्रसल्स में पिछले दिनों नेटो की जो है सेक्रेटरी या वज़राए दिफ़ा की मुलाकात थी, तो वहाँ पे उन्होंने अपनी तकरीर में कहा कि यूक्रेन को ये तवक्को नहीं रखनी चाहिए कि जो सूरत हाल 2014 में एग्जिस्ट करती थी, यानी कि क्राइमिया भी उनके पास था, वो भी उनको वापस मिल जाएगा, और जो इस वक्त रूस के पास ईस्टर्न जो यूक्रेन का हिस्सा है वो भी उनको वापस मिल जाएगा, और साथ साथ यूक्रेन नेटो का मेंबर भी बन जाएगा। सही। तो ये मुमकिन ही नहीं है। उसके बाद काफ़ी रिएक्शन आया नेटो के अंदर भी। एक्चुअली जो पीट हेग्सेथ हैं अमरीकी वज़ीर दिफ़ा, सेक्रेटरी दिफ़ा, उन्होंने वही गलती दोहराई जो कि हमारे साबिक सदर मरहूम जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने की थी, जब उन्होंने पब्लिकली ये कह दिया था कि पाकिस्तान इज़ रेडी टू गो बियॉन्ड इट्स स्टेटेड पोजीशन ऑन जम्मू एंड कश्मीर, मीनिंग कि UN सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशन से भी हम पीछे हट सकते हैं। सही। वो 4 पॉइंट फार्मूला जब उन्होंने पेश किया था। सही। तो इन्होंने भी वही काम किया कि अभी तो मुज़ाकरात शुरू ही नहीं हुए यूक्रेन और रशिया के दरमियान, या रशिया और अमेरिका के दरमियान भी अभी कोई फॉर्मल डिस्कशन तो नहीं हुई ना। ठीक है, टेलीफोनिक गुफ्तगू हो गई, प्रेसिडेंट ट्रंप की सदर पुतिन के साथ भी तकरीबन 1.5 घंटा के करीब बातचीत हुई टेलीफोन पे। फिर उसके बाद उन्होंने सदर ज़ेलेंस्की को भी फ़ोन किया, 1 घंटा उनसे भी बातचीत की। सही। लेकिन कोई फॉर्मल मुज़ाकरात अभी शुरू नहीं हुए। तो बहुत से नेटो ममालिक का ये कहना था कि ये जो सेक्रेटरी दिफ़ा हैं हेग्सेथ, इन्होंने क्या बयान दे दिया है, पहले से ही इन्होंने मुज़ाकरात शुरू होने से पहले ही हार मान ली है, और सारी जो शराइत थी तकरीबन आप कह लीजिए जो पुतिन की थी वो उन्होंने मान ली हैं। तो इस तरह तो मुज़ाकरात होते नहीं हैं। अगर आपने कुछ कंसेशंस देनी भी थी तो मुज़ाकरात की टेबल पे लाते और फिर वहाँ पे बातचीत होती, तो हम देखते क्या होता है। तो फिर उन्होंने थोड़ा सा बैक ट्रैक किया सेक्रेटरी दिफ़ा ने। उन्होंने कहा कि ये तो मेरे ज़ाती ख्यालात थे, लेकिन असल फैसला तो जो हमारे कमांडर इन चीफ़ हैं डोनाल्ड ट्रंप वो करेंगे, और उन्हीं का ये प्रेरोगेटिव है कि वो क्या कहते हैं और किस तरह डील करते हैं। और मैं तो चूँकि इन मुज़ाकरात में शामिल भी नहीं होऊंगा, ये तो प्रेसिडेंट ट्रंप होंगे, मार्को रूबियो होंगे जो सेक्रेटरी स्टेट सेक्रेटरी हैं, या फिर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र होंगे माइक वॉल्ट्ज़। तो मेरा तो चूँकि मैंने तो अपनी एक राय दी थी कि ज़मीनी हक़ाइक़ क्या हैं और यूक्रेन को क्या तवक्कुआत रखनी चाहिए, तो उन्होंने थोड़ा सा बैक ट्रैक किया। उसके बाद आ जाइए जी, म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस इस वक्त हो रही है
مجھے بھی ذاتی طور پہ اتفاق ہوا 1-2 بار جانے کا وہاں پہ. صحیح. تو وہاں پہ امریکہ کے نائب صدر پہنچ گئے. انہوں نے اپنی تقریر شروع کی اور سب سے پہلے یہی کہا اپنی تقریر کے آغاز ہی میں کہ جی میں نہیں سمجھتا کہ یورپ کو باہر سے کوئی خطرہ ہے. ہم نہیں سمجھتے یعنی کہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن اس بات سے اتفاق نہیں کرتی کہ یورپ کو روس یا چین سے کوئی خطرہ ہے. صحیح. اگر کوئی خطرہ ہے تو وہ یورپ کو اپنے اندر سے ہے، فرام ود ان. اور پھر انہوں نے ایکسپلین کرنا شروع کر دیا کہ یہاں پہ ڈیموکریسی نہیں ہے، فار رائٹ کی جو پارٹیز ہیں ان کو کرش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس سے پہلے اگر یاد ہو تو ایلان مسک نے ایک ٹویٹ کیا ایکس پہ کہ جو جرمنی میں جرمن کے لوگوں کو انکریج کیا کہ جو فار رائٹ کی پارٹی ہم نے ایک اپنے شو میں ڈسکس بھی کیا تھا، الٹرنیٹیو فار جرمنی AFD. ایلان مسک کے انکریج کر رہے ہیں جرمنز کو کہ آپ AFD کو ووٹ دیجئے. اس وقت حکومت سوشل ڈیموکریٹس کی ہے اور لگتا یہی ہے کہ اگلی حکومت کنزرویٹوز بنا لیں گے، جو رائٹ کے لوگ ہیں، سینٹر رائٹ کے لوگ ہیں، لیکن لگتا یہی ہے کہ مرز جو ہیں وہ اگلی حکومت بنا لیں گے. تو یہ ایک باہر سے انٹرفیرنس بھی تو ہو رہی ہے نا یورپ میں. تو بہرحال نائب صدر کا کہنا یہ تھا کہ آپ کے اندر جمہوریت نہیں ہے اور سو آن اینڈ سو فور. انہوں نے یوکرین پہ کوئی خاص بات نہیں کی، غزہ پہ کوئی بات نہیں کی، وہ یورپ کو لیکچر دے کر چلے گئے. اس پہ بھی بڑا سخت ری ایکشن آیا ہے یورپین لیڈرز کی جانب سے، جو بول رہے ہیں ابھی تک، چاہے وہ چانسلر شولز ہوں اور یورپین یونین کی صدر ہوں کمیشن کی، یا اور بہت سے یورپین لیڈرز انہوں نے آڑے ہاتھوں لیا ہے JD وینس کو کہ یہ آپ نے کیا بات کی ہے. یورپ میں تو بڑی آزادی ہے، ہر کسی کو ڈیموکریسی یہاں پہ جتنی روٹڈ ہے امریکہ میں بھی نہیں ہے، اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ، جو ایک کاؤنٹر آرگومنٹ ہو سکتا ہے. اچھا، اس کے بعد اب یہ جو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ایک تو یہ دیکھیے نا، نیٹو الائز بھی بڑے اس وقت بے چین سے ایمبیولنس پائی جاتی ہے کہ آفٹر آل یہ اگر پریزیڈنٹ ٹرمپ نے انیشیٹو لیا ہے تو یہ کہاں پہ جا کر رکے گا، کس قسم کا سیٹلمنٹ ہوگی. صحیح. اصل میں معاملہ اس وقت یہ ہے کہ صدر ٹرمپ یہ جانتے ہیں کہ جہاں تک صدر پیوٹن کا تعلق ہے وہ تو کرائمیا چھوڑنے والے نہیں ہیں. صحیح. اور نہ ہی اس وقت 20% جو یوکرین کی ٹیریٹری ہے نا وہ روس کے قبضے میں ہے. ٹھیک. اور روس ان علاقوں کو بھی نہیں چھوڑنا چاہتا جو اس نے قبضہ کر لیے ہیں. صحیح. تو اس وقت جو پریورٹی ٹرمپ کی ہے، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ ٹرمپ جب الیکشن کیمپین میں تھے تو انہوں نے کہا تھا میں تو 20 جنوری سے پہلے اس جنگ کو ختم کروا دوں گا، لیکن آج مہینہ ہونے کو آ گیا ہے، ابھی مذاکرات شروع نہیں ہوئے. لیکن سب کا خیال یہی تھا کہ یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ سچویشن آن دا گراؤنڈ از سو کمپلیکس کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو ابھی اس کا شاید احساس نہیں ہے. جب وہ آئیں گے وائٹ ہاؤس میں تب ان کو پتہ چلے گا کہ صورتحال کتنی مشکل ہے. صحیح. اب زیلنسکی صاحب نے یہ کہہ دیا ہے، کیونکہ اس سے پہلے میں اس پہ آؤں، صدر ٹرمپ نے اور پیوٹن نے یہ ایگری کر لیا ہے کہ ہم ملاقات کریں گے سعودی عرب میں مارچ کے مہینے میں. ابھی ڈیٹ فائنلائز نہیں ہوئی، اس پہ کام ہو رہا ہے. صدر زیلنسکی بھی میونخ سیکیورٹی کانفرنس میں موجود تھے، ان کی ملاقات بھی ہوئی ہے کل نائب صدر JD وینس کے ساتھ. انہوں نے اپنا لا میمبر سامنے پیش کر دیا. انہوں نے کہا کہ جی پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ یوکرین کے بارے میں فیصلہ نہیں کر سکتے یوکرین کے بغیر. یعنی یہ کہ صدر پیوٹن اور ٹرمپ کے درمیان جو ملاقات ہونے جا رہی ہے ریاض میں، اس میں اگر یوکرین شامل نہیں ہے تو ہمیں کوئی آپ کا فارمولہ منظور نہیں ہے. صحیح. اور صدر زیلنسکی نے یہ بھی کہا ہے کہ میں اگر بات کروں گا تو صرف صدر پیوٹن ہی سے کروں گا، میں اور کسی سے بات نہیں کروں گا. باقی کوئی لوگ مانے نہیں رکھتے روس کے سسٹم کے اندر. اور یہ بات میں تب ان سے کروں گا جب نیٹو، US انکلوڈنگ، اور یوکرین، ہم لوگ ایک ہی پیج پہ آ جائیں گے. پہلے ہم اپنی جوائنٹ پوزیشن بنائیں گے اور اس کے بعد ہم روس کے ساتھ بات کریں گے. زیادہ ہی نہیں ڈیمانڈ کر. دوسری جانب روس نے یہ کہا ہے کہ میں تو زیلنسکی سے بات ہی نہیں کرتا. میں اس وقت
नई लीडर वो इंसिस्ट कर रहे हैं कि हम सीज फायर टेम्प्रेरी एग्री कर सकते हैं, टेम्प्रेरी। उसके बाद उनकी डिमांड है कि यूक्रेन में इंतखाबात हों और मैं फिर नई लीडरशिप से बात करूंगा, क्योंकि ज़ेलेंस्की ने अपना जो मैंडेट है उनका पूरा हो गया। पिछले साल मई में इलेक्शंस होने थे, उसके बाद उन्होंने मार्शल लॉ लगा दिया, तो अब ये लेजिटिमेट हुकूमत भी नहीं है। तो इलेक्शंस हों और नई हुकूमत के साथ हम फिर परमानेंट सीज फायर की बात करेंगे, परमानेंट जंग बंदी की बात करेंगे। ये नैरेटिव ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं लगता? तो ये दोनों तरफ की पोजीशंस हैं। अब ट्रंप एक कम अज़ कम ज़रूर हुआ है कि ट्रंप साहब ने ज़ेलेंस्की की ये बात ज़रूर मानी है कि यूक्रेन के बाला बाला हम कोई बात नहीं करेंगे, हम यूक्रेन को भी इन मुज़ाकरात में शामिल करेंगे। तो मेरे ख़्याल में अगले हफ्ते रियाद में एक मीटिंग हो रही है जिसमें वर्किंग लेवल पे ऑफिशियल्स यूक्रेन, रशिया और अमेरिका के मौजूद होंगे। अब यूरोप किस तरह शामिल होता है? यूरोप ने कहा है कि हमारे बगैर भी आप नहीं हो सकते। अब यूरोप को देखिए ना, यूरोप का मसला ये है कि क्राइमिया से लेकर अब तक उन्होंने जो बात ट्रंप साहब कहते हैं कि अब 5% GDP का जो है यूरोपियन कंट्रीज अपने डिफेंस पे खर्च करें। किसी ने उनसे कहा कि जी आप भी तो अभी 3.4 भी नहीं कर रहे, तो आप करेंगे, आप भी बढ़ाएंगे? उन्होंने कहा कि हमारा तो 900 बिलियन डॉलर से ज़ायद हमारा दिफाई हम खर्च करते हैं। पहले उस तरफ तो आइए ना आप, फिर हम देखेंगे अमेरिका कितना और कर सकता है। तो यूरोप ने भी एक लिहाज से असेसमेंट की है कि अगर उन्हें रशिया को अपने आप को डिफेंड करना है अमेरिका के बगैर, तो कम अज़ कम एक असेसमेंट के मुताबिक 1.5 लाख फौजी उनको चाहिए, ट्रुप्स, जो कि एक बहुत बड़ी तादाद है। तो अब देखते हैं कि किस तरह मामलात आगे बढ़ते हैं। लेकिन ज़ेलेंस्की साहब ने भी एक पत्ता ये फेंका है कि जो रेयर अर्थ मेटल्स हैं 500 बिलियन डॉलर के करीब, वो एक दिया है ट्रंप साहब को कि आप आइए, हम आपको ये देते हैं और आप इसको लीजिए। और सिचुएशन बहुत कॉम्प्लेक्स है। तो यहाँ लेंगे मुख्तसर सा वक्फा, ब्रेक के बाद आएंगे वापस और डिस्कस करेंगे दीगर अहम टॉपिक्स। हमारे साथ रहिएगा।